Mga ka-crabs. Unlimited kain na mga crabs. Oh. Hello. Hello. Crabs. Mga ka-crabs. Oh. Kaya naman si Boss Roger. Oh. Boss Roger. Kaya si Boss Roger. Kaya naman kami. Oh. Boss Roger. Unlimited. Unlimited. Ano kaya? Kaya. Ayan. Meron pang carrot juice mamaya. Mga ka-crabs. Meron pa. Mamaya, tingnan mo. Ayan oh. Korean noodles, tapos fish skin, chicken wings, chili chicken. Anong tawag ito? Fishball, sikiti. Kahit na naman tayo. Ay. Grabe, maubos kaya to?